नमस्कार मु जितेन्द्रपति यूट्यूब मंच नना वीडियो को आपण को स्वागत। यही वीडियोटी रे आपण मानंकु मु जणैबी बहुत दिन हैला आपण माने प्रश्न करिसंदी वास्तुशास्त्र उपरे। यही वीडियोटी रे आपण को आपणक प्रश्नर उत्तर देबी। तबे एइठी गोटे कथा कहि रखिबी आपण मानंकु यही वीडियोटी को बहुत दर्शक देखिबा चाहिए एइथिपाई वास्तुशास्त्र को से माने मानती नहीं। जो दर्शक माने न देखिबा चाहूचंती आपण ये वीडियोटी को शेयर कर दियंतु। काहेकि जो माने विश्वास करूचंती वास्तुशास्त्र एमिति गोटे शास्त्र विश्वास करिया पई आपण को बाध्य। आपण ये वीडियोटी को शेयर टे निहाती करंतु। आउ जो दर्शक माने पसंद करुचंती ये वीडियोटी को देखिबा पई पसंद करुचंती आज्ञा गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे आगु को जीवा। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र भली बहुत शास्त्र अछि। अकाट्य सत्य शास्त्र यही शास्त्र को आम पूर्व पुरुष माने बहुत मानिकी चलुथले, जहा फल रे से माने बहुत ज्ञानी थिले। एमिति तो बहुत कथा अछि जहा कि कहिले बहुत लंबा वीडियोटी हो जिवो। आपण माने संपूर्ण वीडियो देखु नाहंती। मु गोटे कथा अनुरोध करिवि आपण माने संपूर्ण वीडियोटी को देखंतु। जो मानकर असुविधा अछि से माने आर उत्तर यही वीडियोटी रु पाई जिवे। आउ आपण मानकु गोटे कथा कहिवि ए वीडियोटी को शेयर करंतु। काहेकि एमती आपणकर जो असुविधाटी होउची सेही असुविधार बहुत लोक पड़िचंती। आपण माने ये वीडियोटी को शेयर कले किछि दर्शक आमर ए विषय किछि ज्ञान पाइबे, जहा कि आपणकर किछि काम रे लागिवो। आपणकर प्रश्न एठी आपण जो माने प्रश्न मते करिचंती मेसेज करिचंती व्हाट्सएप रे बहुत जन मते तांकर घरर चित्र उठेई मोबाइल माध्यम रे मो पाखकू पठेइचंती। ऐशान्य कोणर असुविधा जोगु मो पाखकू मेसेज करिचंती। एबे आपण मानकर प्रश्न घरर यही कोण को कुहा जाय ऐशान्य कोण। ऐशान्य कोणर बहुत प्रकार नेगेटिव आउ बहुत प्रकार पॉजिटिव। आर माने होउची जतिकी एठी गुण भल अछि ताठू अधिका गुण खराब भी अछि। प्रथमे भल गुणटी ऐशान्य कोणर एया जदि आपण ठाकुर रखुचंती आपणकर घरर देवता तांकु रखुचंती पश्चिम पट को मुह करी आस्थान करिवे। ठाकुरंकर आस्थान करिवे काठरे, कोनोसी पक्का माध्यम रे करिवे नाही। काठर आस्थान करी ठाकुरं को पश्चिम को मुख रखी जदि आपण पूर्व को मुह करी बसिकी पूजा करंती तेबे बहुत आशीर्वाद मिली थाए। तेबे जदि आपण ठाकुर रखी नाहांती घर भितरे ठाकुर रखी नाहांती घर बाहरे आपण मंदिर टिए करिसंती से घरे आपण केवल घरर मुरबी जो माने रोजगार करू नाहांती वयोज्येष्ठ लोक पेंशन अधिकारी यही माने से घरे रही परिबे। एतद व्यतीत जदि घरे कौनसी मुरबी नाहांती वयोज्येष्ठ लोक नाहांती तेबे से घरे पानीर सुविधा आपण करि परिबे। पीवा पानीर सुविधा आपण से घरे रखी परिबे। जदि ए सबु सुविधा आपण न रखी परिबे से घरटी फांका रहिबो। से घरे आपण कौनसी अलिया आवर्जना करिवे नाही, कौनसी स्टोरेज करिवे नाही, कौनसी माने घरर कौनसी जिंस घरे जदि आपणकर कौनसी अलिया आवर्जना रही जाइछि बा पेटी अन्यान्य जिनस जो गुड़ाक खराब इलेक्ट्रिक सामग्री एगुड़ाक आपण से घरे रखिपारे नहीं। खास करी
ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଦେବତାଙ୍କର ଜାଗା, ଆଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଥାଏ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହେ, ପବିତ୍ର ସେ ଜାଗା ରଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ଜାଗା ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏ ଘରେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ? ଏ ଜାଗାର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଲି। ଏଠି ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ଥାଏ? ତେବେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କର ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଘରର ଅସୁବିଧା, ଘରର ଛୋଟ ଘର ପାଇଁ ସିଏ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ 10 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ବେଳରୁ ସିଏ ପୁରା ଛୋଟ ବେଳରୁ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଯଦି ଏ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଏଇଥିପାଇଁ, ପଢ଼ାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମାନ୍ଦା ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ କାହାରିକି ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅଳସୁଆର ଗୁଣ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯିବ। 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ବୟସର ପିଲା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କବାଣୀ। କ'ଣ ସତର୍କବାଣୀ? ଅକାଟ୍ୟ ସତ ଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 15 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବା 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ହେଉ ବା ପୁଅ ପିଲା, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କବାଣୀ ଏଇଆ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ବୟସର ପିଲା ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଘର ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ ଘର ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କ୍ଷତି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବେ। ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବେ। ଅକାଟ୍ୟ ସତ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କୌଣସି ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼େଇବ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଘର ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା କହିବେ, ଆଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାକୁ ଇଏ ଖାତିର ବି କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେ ସେଇ କାମ ହିଁ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବାହାରକୁ ଗଲେ କୁସଙ୍ଗତ କରିବେ, ସୁସଙ୍ଗତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଙ୍କୁ ସୁସଙ୍ଗତ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କେବଳ କୁସଙ୍ଗତ। ଝିଅ ହେଉ ବା ପୁଅ ହେଉ, ଏମାନେ କୁସଙ୍ଗତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସେ ରଖିବେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଅକାଟ୍ୟ ସତ, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଭଲ ଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତା ଜାତକରେ ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥିତି ଥିବ, ତେବେ ସେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବାହାର କୁସଙ୍ଗତ ବା କୁସମ୍ପର୍କରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ନଚେତ୍ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ସେ ଘରେ ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି,
से घरे ईशान्य कोण से रहुछंती तेबे अल्प दिन भितरे तांकर स्वामी स्त्रीर संपर्क खराब आड़क जीव एवं घरे कलह सृष्टि हेब एवं बेल पड़िले से माने छाड़पत्र दबा पर्यंत भी कथा जाई पारे। एमिति कि कौनसी केस भी पुलिस केस भी होबार संभावना रही। ईशान्य कोण रे जदि कौनसी नवदंपति रहुचंती ताले सावधान, आपण मानक पई विपद एही घरे। जदि ए समस्या नाही आपणक घरे तेबे संतान प्राप्ति आपण करि परिबे नाही। ए घरे कौनसी सामाजिक प्रतिष्ठित लोक जदि आपण हेइथिबे, जदि समाज रे किछि भल काम करूथिबे ताले आपण को घृणा करिवे लोक। धीरे धीरे आपण प्रति मनोवृत्ति बहुत खराब आसीबो समाज रे। कौनसी बड़ पदवी रे आपण जदि थांती पदवी आपण हाथरू जाई पारे। एही घरे आपण जदि रहु तेबे आपणकर पदवी जाई पारे। जदि कौनसी सरकारी चाकिरी, कौनसी बड़ भल चाकिरी किंबा कंपनी रे आपण थांती किंबा गोटे कौनसी कंपनी रो मालिक होई थांती, धीरे धीरे आपणकर अवस्था धीरे धीरे तळुकु तळुकु जीव। जदि चाकिरी आपण खोजु थांती चाकिरी पाइबा कष्ट हेबो। जदि चाकिरी पाई जांती तेबे चाकिरी रु आपण किछि दिन परे से चाकिरी छाड़िबे। एइटा नेगेटिव रो प्रभाव बा आपणकर से जो घरे रहउचंती ईशान्य कोण सेठी जो चुंबकीय शक्ति अच्छी से चुंबकीय शक्ति रे आपण धीरे धीरे तळुकु जीवे। सी आपण को सब बेले ता अत्यार भीतर रखिबो। जेमिति चुंबक लुहा को टाणे सेमती आपण को से जगह टाणिबो। सब बेले नरम आ घर भितर बसैकी रखिबो। कौनसी काम रे आपण को मन दब नाही। से घरे जदि कौनसी पुओ रहंती तांकर कथा ये गला। एबे झियों को कथा जानिबा। से घर जो माने झियो 13 वर्ष रु 35 वर्ष पर्यंत जो झियो सब अछंती विवाह करि नाहंती तांको विषय रे ये पदटी अकाट्य सत। जदि आपण को लागुथिबो जे ना हमर किछि घरे घटी नाही सेमिति किछि घटना तेबे भविष्यत रे घटिबो। केमिति भविष्यत रे कोन आपण तो 35 वर्ष पर्यंत आपण विवाह करि नाहंती, से घरे झियो हेकि अछंती विवाह खोजुचंती, तेबे आपण बाहा हबा कष्ट होई जीवो। काहे कि 35 वर्ष पर्यंत जदि आपण बाहा हेई पारि नाहंती तेबे आपण खोजी चलचंती, आपणको घर लोक खोजी चलचंती। कारण होची आपण से घरे जो घरे आपण रहुचंती से घर होची मुख्य दायी। आपणको विवाह करे दउनी सब बेले आपण ता भितरे भी कुसंपर्क रे थिबे। जदि आपण कुसंपर्क रे नथिबे ताहले आपणकर मनोवृत्ति सेई भली हेई जीवनी। आपणको मन को खराब उद्देश्य आसीबनी। एइटा होची 35 वर्ष बयस भितर झियों कथा। जदि आपण कोनसी ये घर भितर जदि आपण 35 वर्ष भितर विवाह करि सारिचंती, गोटे झियो विवाह करि सारिची, एई घरे ही रहिची पिला बेलरू एई घरे ही रहिची ईशान्य कोण रे रहिची, तेबे से विवाह परे ता घरे ता सासु घरे से अशांति रे थिबो, नचेत ता घरे दूर दूर मारमार होउथिबो। किछि ना किछि विघ्न से घरे ता सासु घरे घटी चलीथिबो। जदि से झीटी संपूर्ण भल थिबो तेबे ये कथा ता बाप घरे ता बापार घरे कौनसी कथा पकौ नथिबो। एइटा होची से झीर कथा। आ जदि से झील टाण थिबो तेबे से घर छाड़ुथिबो, से सासु घर सब बेले छाड़ुथिबो, बाप घर को बेसी आसुथिबो। आउ संतान प्राप्ति तार कष्टदायक। जदि संतान पाइथिबो ता भितर भी बहुत कष्ट से पाइथिबो। बहुत किछि समस्या ये घरे जेमिति पुओ पिलांको क्षेत्र रे सेमिति झियो पिलांको क्षेत्र रे। आउ नव दंपति जो माने धरि निया जाऊ एई घरु ईशान्य कोण रे से बढ़ी बढ़ी ईशान्य कोण रु जदि ए झियो जाई पुणी सासु घरे भी ईशान्य कोण रे थिबो तेबे से बहुत अत्याचार सम्मुखीन होउथिबो। आपण माने जानिले
ଘରର ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ କ'ଣ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏ ଘରେ ରହିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ଏ ଘରର ମୁରବୀ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାରୀ ମୁରବୀ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ। ସମାନ ଇଏ ଯାହା ସବୁ କହିଛି ଏସବୁ ଲାଗୁ ହେବ ମୁରବୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ବି ମୁରବୀ ଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ଜାଗାରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସିଏ ବାଥରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ସହିତ ବାଥରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସେ ପରିବାର ସାରା ସମସ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧାରେ ନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଏ ପୀଡ଼ା ସବୁ ଥିବ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ଟେ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆର ସମସ୍ୟା ସେଇଠୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଏଠି ଗଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ସମସ୍ୟାର କଥା ଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜଣେଇଦେବି, ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ସିଡ଼ିଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ଛାତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ିଟିଏ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ଆର ପ୍ରଭାବ ବି ବହୁତ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମାନସିକ ବିକୃତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କାହାରି ନା କାହାରି ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଥିବ। ଯଦି ବି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନଥିବ, ମାନସିକ ବିକୃତି ଯଦି ବି ନଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ଗୋଟେ ରାଗି ଲୋକ ଥିବ ସେ ଜାଗା ଉପରେ। ସବୁ ଜିନିଷ ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିବ, ହଠାତ୍ ସେ ରାଗି ଯାଉଥିବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ ବି କରୁଥିବେ, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ସିଏ ଭଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କର ମନ ନଥିବ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିକି ସେ ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାବ ନଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣର ଅସୁବିଧାର କଥା। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କିଛି ଭଲ, ବହୁତ ଖରାପ। କିଛି ଭଲ କେଉଁଥିପାଇଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ନିଜେ ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମୟକୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କ୍ଷତି ନ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରତିକାର ଦେବି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କୌଣସି ଠକ ବାସ୍ତୁବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୌଣସି ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁବିଦ, ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଜିନିଷ ପରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ସେଠି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କମ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରତିକାର କଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳେନି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁବିଦ ମାନେ ପ୍ରତିକାର ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିକାରଟା କ୍ଷଣକ ମାତ୍ର, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ, ତାପରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରର ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ। ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ବଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରତିକାରକୁ ପୂଜା କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର, ସେଠି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର ବିଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ସଫା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଊର୍ଜା, ଘରର ଊର୍ଜା କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଘରର ଚଟାଣ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
ଅସନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାର ତଳ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣର କଥା। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଗର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।